ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः। माध्वार्णवज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यदेशं श्रीसुकृतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं। नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्रसंयुतं। श्री गणेशाय नमः। गुरुभ्यो नमः। राधाकृष्णाय नमः। वंदे वंदारु मंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं देवं क्षेपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। सर्व सत्संग प्रेमी प्रीतीन वंदन करता पुरुषोत्तम मासाचे व्रताचरणे तो देवान नारदाक सांगचे हो कथा भागू आम्ही ऐकता असतात। सूतपुराणिकाने थंय आशिल्ले शौनकादी ऋषीश्वरांक नैमिषारण्य भितर आशिल्ले सर्व शौनकादी ऋषीश्वरांक हें पुराय व्रताचरण इत्यादी सांगचे। एक व्रत ते पुराय येवचे थंय। तशींची तोच विचारू शौनको कसं सांगता तोच विचार आसकिना हांगा अर्जुनाक परमात्मान कृष्णान ताका आदेश दिवचे। येदराक द्रौपदीक निमगिल्या वेळाचेर युधिष्ठिरादी पुरजनां बसून रानां भितर वनवासां भितर ताणें आसतना मुखारी अधिक मासाचें व्रत तुमी आचरण करका म्हूण सांगून तांकां अधिक मासाचें व्रत सांगता। केन्ना एक कर्म म्हळें कोणा जाल्यारय आसता। कर्म केलो जनांक मना भितर येता। कृष्णान तांकां अधिक मासू करी म्हूण सांगून वना भितर सांगलें। कथा भाग केन्नाय खंयची एक विद्या संपादन करतना कशी म्हळ्यार परिप्रश्नेन विद्यया म्हूण आसा। केन्नाय आमी केवल आयकल्यार पावना। त्या वेळाचेर तांतू तरी कसले एक आमकां एक विशय आंतू अतंत्र स्थिती आसा म्हणून जाल्यार परिप्रश्न करपाक ते कच्ची तशी अर्जुनान दावे कोणगी हे पंचपांडवांक काण घेवन आशिल्ले द्रौपदीक नावे इतली व्हड कुंती इत्यादी कसून देवाला भजक आशिल्ल्यांक ताजी पुढे तांकां अदीक मास येतना कोरका म्हणून दिसना न्ही रानां येतना हें पुराय कश्ट पावतरी मात्र कृष्णान येवन सांगपाचें न्ही तांकां म्हणलो आतां धर्मराय येवची धर्म करचे खातीर जन्म आयलो। सगळेंच आमकां युधिष्ठिरा तसलो एक धर्मनिश्ठ कोणूय दिसनाच। नावे ते भीष्माचार्या तसलो भीष्मच आसले ते पुराय अस्तिनापुरा इंद्रप्रस्थ आसतना तांकां ताजे पुढे कसलें कळ्ळें हें म्हणटा त्या घरण्यांतू नावे त्या कुटुंबांत फुडें अदीक मास कर्णाचे आशिल्ले वे कृष्णान येवन हांकां वना सांगता जाल्यार तुमकां अमकें अमकें तुगेलें खंयची अक्षयांबर म्हणटाचे मस्त परमात्मान अक्षय जावन आशिल्लें तसलें वस्त्र तुका अनुग्रह केलें। खंयची दुश्ट दुश्शासनान तुगेलें कापड शरग दोन तांडून तुका अपमानाक प्रयत्न करतना परमात्मा तुका पावलो। हें खंयची विचार आसा वो तुवें अधिक मासाचें व्रता विशय दुर्वासान तुका सांगिल्ले वेळाचेर तूं ताका निंद केल्या वरी तसलें तें उलयले वेळाचेर जावन ताजें फल म्हूण सांगून अधिक मासां काणी येता म्हणटना तांकां गोत नाशिल्लें ताजे फुडें द्रौपदीन खंयची ते घरां भितर सून जावन येतना ताणें तें व्रत करनाचें आशिल्लें असलो पुराय प्रश्न परिप्रश्नेन अपास एक ते मना भितर येता कसं आशिल्लें तें
ताका सांगचे कसं म्हळ्यार कर्म मनुश्यान तागेले ते जिविता येतना तो तागेले कर्म करून घेवन येता. ते कर्माक तक्क जावन नाशिल्लें ताका तें फल मेळका. तेन्ना गोत्त संजोवो गोत नाशी जेवो खंयचीय लेखारी थंय त्या प्रमाणाचेर थंय काम चलना. दृश्टांताक येतना पुरुरव वृत्तांत इत्यादीक आमी समजून घेवका. पुरुरव परमात्माले विशेष अनुग्रहाक पात्र जाल्लो पुरुरव महाज्ञानी तो ते मान्य विष्णू भक्त देवाल उपासना इत्यादीक ती ताणें केली. तसल ते पुरुरवान देवाला प्रार्थना केली म्हाका विवाह जावका. जाल्यार खंयचेय गांवंतल्यो चलयो जावच्या नाचे हांव वर्डे करून घेवका म्हणून जाल्यार देवकन्या जावका. देवकन्या म्हणटना आलोचना करा देवाल धूव जावका ना देवान वर्डे करून घेवं तसली चली जावका. जायत म्हूण ताका वर मेळ्ळो ततल निश्ठावंत तो. तशी परमात्मान नारायणान तपश्चर्य करतना पुरजन चलयो म्हळ्यार देवनर्तक इत्यादिकान येवन तागेलें तपश्चर्य भंग करच्या प्रयत्न केले खंय नारायणाकच जगन्यामक परमात्मा कसलेंय भंग जावचें म्हणून करता स्वय ही पुराय देवतांक एक परीक्षा. त्या काळाचेर पुराय जाण तुमगेल्या काही छंद चेली म्हाका साध्य आसा म्हणून सांगून परमात्मान तागेले जांगेर देखून उर्वशी सृश्टी केली. तसल ती जांगेरीची म्हाका तसल तें छंद चेडू अत्यंत सुंदर जावन आशिल्ली तसली आसा त्या देखून तिगेलें नांव उर्वशी म्हणून. उर्व म्हळ्यार जांगेर देखून आयिल्ली देखून. तसल छंदा इत्यादीक आसतना अपास खंयची तांणी येवन येता प्रजात्व तसल उर्वशीक ह्या पुरुरवाक वार्डी करून दितात. पुरुरव येता उर्वशी पळयता तागेले फोटो वार्डी जावका कंडिशन्स घालती. उर्वशी 2 कंडिशन आसता गेलें केन्नाय चिल्लेकाराल कंडिशन फुडें दाखोवन आशिल्लें. चिल्लेल बापसून लग्न करून दिता आनी सांगू आसा धर्मेच अर्थेच कामेच नातिचरितव्यम म्हूण. फुडलीं कंडिशन म्हळ्यार तें धर्म कर्म करतना अर्थ प्रयोजना कर्तव्य करतना काम्य इच्छित कर्तव्य करतना इक्क सोडून तूं करूं जायना. तशी उर्वशी पुरुरवाक सांगता तुगेलें तसलें विष्णू भक्ताक हांव वर्डी करून घेवच्या तयार आस. जाल्यार मागीर कंडिशन ते कसन आसा म्हणून सांगल्यार हांवें मस्त प्रीती करून वाडयलेले 2 मृग आसात. अजहा म्हणून बोकड न्ही बोकोड ताका टगरोनी म्हणून सांगतात. तें केन्नाय एक एग्रेसीव केन्नाय हें तूं संरक्षण करका. म्हाका केन्नाय तें म्हगेलें लागीं जावका जाल्यार हांव ताची मस्त प्रितीच जायत हांव रायो म्हाका कसलेंय दिवच्याक कसलेंय खावच्याक कसलेंय ताका पोट बरें घालच्याक म्हाका कसलेंय प्रॉब्लेम ना. त्या कंडिशन एग्री म्हणालो. तशें तिणें दिलें तें दोनी हाडूं आनी कडेन ताका बांदून घालूं ताका जावका जाल्यार खाण जेवण हें तें पुराय खंयचेय सोडून गांव सोडून भायर वचच्या नाच्या ना तो जागो सोडून भायर वचच्या नाच्या थंय देखून ताका बांदूं सुरू जालें. जगत्यांत प्रप्रथम जावन खंयचेय चतुष्पाद प्राणीक गळ्याक बांदून घालची तसली परिस्थिती सुरू जालेली थंय देखून ते दोळतारी गोरवांक जायत नावे म्हशीक जायत नावे खंयचेय चितलांक जायत
हांकां खंयचेय आमगेलें हें म्हणटात आश्रम म्हणटात ऋषी आश्रमांत इत्यादिकाक कोणाकय बांदून घालची ना ते कीर मोर पुराय खंयचेय जाल्यार तांकां एक भितर हाडून बांदून घालची क्रम ना तांकां एक जागो म्हूण करून दिता अमके कडेन जागो तुका म्हूण त्या जाग्यार तांणी येवन तांगेर क्लियर स्वतंत्रता आसता तांकां अशीं तसल ते एक स्वरुपान करतना दोनी हें आयल्याची बांदून घालां बोकड तशी दोनी तिगेलें कशें जालें म्हळ्यार खंयचेय कालार तुवें नग्न जावन तुगेलो देह इतर प्रकृती दाखोवच्या नज हें आमी आलोचन करूंक कसं लायक म्हळ्यार स्नान म्हूण सांगून तूं व्हड येवचें दादल्यान जायत बायलान जायत स्नान करतना अंगारी एक वस्त्र पुणे आसूं का वस्त्र राहित्य स्नान करूनच धर्म सांगता तेन्ना कसां जाता ती सांगता तरी त्या वेळाचेर तरी तूं तेगेलें एक शरिराचें कशें की नग्न जावन हे प्राकृतीक प्रपंचांत कोणूय ना म्हूण सांगून इंद्रादी इतर दिक्पालकांक जे तांणी पुराय अग्नी वायू यम सूर्य इत्यादीक जावन ते पुरो जाणाचे ते देवतांनी तुका नग्न जावन पळोवचानच नित्य उपासक तूं परमात्मालो विष्णू भक्त तूं ते देखूनची आमगेलें स्नान आमगेलें संध्यावंदना नाव आमगेलें उपासना करतना प्रति एक देखून परमात्मान आमकां देखून सोण वची कशी नावें सौभाग्यवंत जावन पळोवच्या सुंदर जावन मना लेखील तशी विष्णुली धुती उर्वशी कोण नारायण आली जांगेर देखून हें जालेली आमी सांगता पळय कोणा जाल्यार येवन पांयार बसोका म्हूण तसल तें उर्वशीन सामर्थ्य तें त्या देखून मांवान सुन्नेक ही मेगेल भाग्यलक्ष्मी मेगेल चेडूं हें तशें करून हिका घरा भितर भोरनाळ्या म्हूण सांगून जांगेरी पांयार बसून तिका वांकी घालची संस्कार एके कडेन दाखोवन दाखयता आतां केलो कडेन पळयता मलगड्यान घाललें तुमी समजू का मना उरका निजावन सुन्नेक वांकी घालची जबाबदारी कोणाली म्हणून सांगल्यार मावाली हुडगाचो आजी पुरय चिलेकाराक बरयतात तें पुरो तुमी करून घेवन येवचें तुमी कसं करून दिता पळय तांतूं वांकी दिवं का ना गळ्याक कितली दिया कान्ना दिया म्हूण असल एक परिस्थिती वाडून येता तांगेलें तें घनता गौरव इत्यादिकांतूं ताका एक म्हणटाच ताका भावबंदी म्हूण सांगून नांव बाहू म्हळ्यार भुज भावुका उरुपादा उच्यते पुरुष सूक्त सांगता परमात्मान क्षत्रिय बला भितर येतना तांगेलें तें भुजाचेर ताणें राबचें तशें करून ते आईल ते चिल्ली कोणकी आसा गृहिणी तेणें घरा भितर भिवच्या ना ते क्षत्रिय बल कसो लायक यजमान वेवहार निमित्त जावन भायर वता घरा भितर आसना कसलेय वेळाचेर कोणूय बागेल धाडयलें ना खंयचेय एक वेळाचेर तांकां प्रश्न इत्यादीक निमगेल्या वेळाचेर तीन ताका उत्तर दिवका तीण थंय धैर्य घेवका तेन्ना राजाज्ञा खंयची क्षत्रिय बल तिका त्या वेळाचेर येवका लाट्टोणी सारणी गुंड दवरचे खातीर सांगिल्लें न्ही हांवें जाल्यार तसल तें बलिश्ट जावन आशिल्लें सामर्थ्य तांगेलें आसूं तशी एक बाहू ताका जावका जालें तें पुरो करचें ही उर्वशी साक्षात नारायणाल धुव पुरुरवा वटू ती विवाह करून घेता तिगेलें कंडिशन तिणें सांगलां भारी संतोशारी पुरुरवान स्विकार केला जाल्यार कसो करतलो
तागेले वोट जीवन करतना तें सांगला हें खंयच्या काही चड उण जाल्यार हांव ते दुसरा बना तुगेलें हांव भायर सोडचें मुगेलें जालें तितली काल पर्यंत मात्र हांव तुका मेळचें केदांय संस्कृतांत पूर्ण म्हण जाल्यार दश शत सहस्र हें पुरो येयल्यार पूर्ण म्हणून करता ते देखून परमात्माक प्राणदेवाक वायुदेवाक सांगताची पूर्णमती दश प्रमती म्हळ्यार अत्यंत पूर्ण म्हणून दश म्हळ्यार कुठले 10 मात्र म्हण लेखची न्हय देवस्थाना भितर आमी सांगताची हत्तू समस्तरो म्हणून हत्तू समस्तरो म्हळ्यार कितलेंय लक्ष कटल्यांच्यान आसच्या पुरो सांगची कशें जालें हत्तू समस्तरो कारण अंकी म्हूण आसता ती 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जालें अंकी तितलें आसूचें नंतर हें एका अर्दकून 9 तरी मागीर प्रारंभ जालें 0 ಒಟ್ಟು 10 आसूचें हाजेन तुमी लक्ष बरया कोटी बरया नावेक अब्ज बरया खरं बरया खर्व बरया पद्म बरया कितलीं जाय जाल्यार तुमी येद्राक 0 घालून बरता अंकीयेंचें चुका ते देखून सांगचें हत्तू समस्तरो म्हळ्यार अंत भितर पुरो आसाची म्हूण खंयचेय अंकी एकाड तेकाड करूं तेन्ना तितली ज्ञान बसल्याची तितली ज्ञानालें आयल्यार तांतू हत्तू समस्तरो असो म्हणल्यार अशी पुरुरवाक कंडिशन घालून उर्वशीन तागेले वटू विवाह इत्यादीक जावन सांगलां हांव अमूक पर्यंत मात्र म्हाका भुंयचेर राबू जावचें कसं म्हळ्यार देवता आसता ती एक काल आसता भुंयचेर येवन राबू काय जाल्यार एक काल आसता अमके वेळाचेर येवचें म्हणून तशें ब्रह्माक जायत नावें पुराय रुद्रदेवाक पुराय जनांकय एक आयुश्य म्हणून आसता आयुश्य पूर्ण जालें नंतर प्रति एकल्यालें लय नावें मरण नावें तेगेलें इति म्हणालें कशें की कृष्णार्पणाचं ना तेल जायना ಕೆಲವು ದೇವಾಲಂತೂ कशी म्हळ्यार संकर्षण रूपकी परमात्मो नरशिंह तांगे लय करता खंयचे की प्रळय कालाक ताणें येवन पुराय ಕೆಲವು विशयांत पुराय जनांक नाश करूं आसा तेन्ना पुराय ಕೆಲವು बत्ता ಕೆಲವು देवतांनी लय लय म्हळ्यार तांतू मिलन जावचें ಕೆಲವು देवता स्तब्ध जाता स्तब्ध जल म्हळ्यार आतां वायून स्तब्ध जल म्हळ्यार अर्थ जालो जालो कितले की पुराय जनाले श्वास उच्वास ताजेतले बंद जाता आपास थंय कोणय राबची म्हूण ना तेन्ना थंय पुराय देह सोडताची म्हूण लॅक करंट मेन स्विच ऑफ केल्या वरीची वायुदेवान तरी लय जावन अंत भितर मेळ्ळो हांव सांगिल्लो वायू तो प्रथम जावन आशिल्लो वायू इंद्र वरुण यम वायू इत्यादिकांतलो वायुदेव न्हय हो मुख्य प्राणू ताजे भायलो खंयची परमात्म संकर्षण रूपी परमात्म नारायण ते संकर्षणाली बायल जया महालक्ष्मी तिगेल चेडो तो हनुमंत उडगासो तस करून तो हनुमंतू इंद्राकय वैरी केवल वायुपुत्र म्हण कुठले ताका केसरी नावें तें हंत भितर देखून तो वायू येवचो तेवा इंद्राले वरुणा उट्ट आशिल्लो वायू म्हूण लेखून नकाच तारतम्य मनावर का वायुदेव वायू कोण म्हूण परमात्म तो वायू कोणा संबंधी जालोलो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः कशी ब्राह्मणाक परमात्मा तोंडा दाखून येयलो म्हूण सांगल्यार तशीच परमात्मा प्राणाद वायुरजायता पुरुषसूक्त सांगता मुखादिंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायता मुखादिंद्र हा अग्नि तोंडा देवाल तोंडा दाखून येयले कोण तो इंद्र अग्नि परमात्मा हृदय कमला भितर आशिल्ले प्राणा संबंधी उत्पत्ती जालेलो कोण म्हळ्यार तो प्राणदेव परमात्माल उरू तागेले ते पांयां भितर देखून थी जंगे देखून येयली उर्वशी
आणि पूर्ण सृष्टी केलेलं परमात्मानं जी सृष्टी केलेलं आहे पुरूरवा दिली आ पुरू म्हळ्यार चिल्लर नाही पुरू म्हळ्यार आमगेलें शरीर म्हणून काणगिवेत पुरो आहा हें पुरो एक आश्रय दिला पुरंजनोपख्यान म्हणून भागवतां भितर येता भारी छंदस आमगेले दोळे कान नाक इत्यादीक हें पुरो इंद्रियां घेवन तन्मात्र खंयची तें तन्मात्र देवता शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादी करता जालें कर्मेंद्रिय आमगेले हात पाय इत्यादी पुराय एलिमेंट्स ऑर्गन्स पुरो काम करीत खंयचें आसा तें सगळ्यांची हें पुरो म्हणून सांगलां तेंची वायुस्तुती भितर येता पुरुहूत वैरी बलवन् मतंग माध्यद्गटा कुंभोच्चाद्रिविपाटनादिकपटो प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमदानंद तीर्थांनी मध्वाचार्यांनी तागेले अत्यंत प्रिय शिष्य त्रिविक्रम पंडिताचार्य ते त्रिविक्रम पंडिताचार्यांनी एक दिवस तागेले गुरू मध्वाचार्य देवा पुजे बसला कितलो वेळ जाल्यार नैवेद्य जाता आसा वो कसं करता बा भितरी पळोवया म्हूण सांगून चिके फर्दो आड केलो अवनिका म्हण ताची देवान जेवताना पळोवचें पळयतना भितरी मध्वाचार्य बैसून नैवेद्याचे पुरो दवरून साक्षात वेदव्यासाक जेवयता म्हळ्यार वेदव्यास जेवता मध्वाचार्य तागेल्या पांय पडून बसला मध्वाचार्य गेल्या वेदव्यास उलयता तशींच अनेक रूपान पळयल्यार भीम बसला कृष्ण नैवेद्य स्वीकार करता महाप्रसाद जेवण इत्यादीक महाप्रसाद कृष्ण स्वीकार करता येद्रा भीम बसून पांय पडता समाभास पळोवया म्हणून सांगल्यार थंय हनुमंत बसला रामचंद्र बसला रामचंद्र तागेलें नैवेद्य स्वीकार करता आसा मुख्य प्राणालय उलयता ते देखूनची नैवेद्य करतना सांगताच सरस्वती परिचारिका कोण परिचारीक म्हळ्यार कोण परिचारीक देवाक पुरय रांदपणे हाण दवर सरस्वतीन खंय लक्ष्मीन वाडचें ती कोणाकय वाडो सोणा तिगेले बामणा तिणें वाडचें ते देखून सांगचें ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಮಾನ್ಯಳೋ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಹರಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೀಹಳು हरिसेवा तीण करची सेवेंतू अत्यंत व्हड सेवा खंयची जाल्यार ती कोणाकय विंगडा करूं दिना तिगेल्या बामणाक विंगडाना पडोना विंगडान कसलें करूना तितली अणवाळ ती बिलकुलाच होना ती तिगेलो अनुग्रह असल्यार मात्र आमी थंय वचचा साध्य तशें हांगा हें पळयता त्रिविक्रम पंडिताचार्य इलिकूच्या तिलक सून म्हण ताका तांगेलें तें नांव पचपणो सागरचे म्हण अर्थ तो पळयतना तो बरयता तीच येवची वायुस्तुती म्हूण श्रीमत्कंठीरवास्य प्रथत सुनकरा दारिताराधिदूर प्रध्वस्तत्वांत प्रवितत मनसा भाविता भूरिभागैः पूर तांतें करतना हें व्हरून ताणें तागेल्या मध्वाचार्या लागीं तागेल्या गुरूल्या व्हरून समर्पण करता पळया मध्वाचार्यान पळयलें हें केवल वायुस्तुती म्हणून जाता ताका नाका ताका एक 2 श्लोक ताणें बरोवन दिले वैरी ताका एक मंगलाचरण जावका म्हणून तदनंतर ताका हरिवायुस्तुती म्हूण नांव येता ते 2 श्लोक कसो बरयले ताणें मध्वाचार्यानच मुख्य प्राणानच निर्माण करून दिलेले ताका हरिवायुस्तुतीचे 2 श्लोक वैरी कडेक 2 श्लोक तेच म्हूण गाचे अपास तांतू सांगता पांतवस्मान पुरोहूत वैरी बलवन
मातंगमाध्यद्घटा कुंभोच्चाद्रिविपाटनादुकपटो प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनकरा दारितारातिदूर प्रध्वस्तध्वन्दशान्तप्रविततमनसा भाविता नाकिवृन्दैः खंयची रीती आशिल्लें परमात्मानं बरयलेली ती स्तुती कसली म्हळ्यार नरसिंहावतारांत तुले नरसिंहाले हाताचें नांगटा वर्णना ताका नखस्तुती म्हूण नांव. कशी आशिल्ली ती नांगटा? विशेष जावन आशिल्लें पुरुहूत वैरी बलवन मातंग माध्यद्घटा. मातंग म्हळ्यार हस्ती. हस्तीचें कुंभस्थळ आसता, मदोन्मत्त जावन आशिल्लें हस्ती. ताजे ते कुंभस्थळाक तितलें हार्ड तें घट्टी तें. तसल कडेन हे सिंहाचें म्हळ्यार नख म्हणटात, नरसिंहाले नख ते तांत भितर ताका मारली म्हणून जाल्यार ते पिसून भायर येवगा तितली मटाक हार्ड घेवन ती. वज्रायुधाः वज्रायुधाचें बल आशिल्लें तसल कठोर जावन आसा तितलें घट्टी भद्र तें. श्रीमत खंठीरवास तें देवालें तें एक नांगट म्हळेलें तितलें आशिल्लें. मातंग माध्यद्घटा. हस्तेचें कुंभस्थळ छेदन करता आसतना सामर्थ्य आशिल्लें. पांतवस्मान देवा तूं आमकां संरक्षण कर रे, रक्षण करी. कसलाक तो देव नरसिंह देव इलोची सान चरडाक प्रहल्लादाक अनुग्रह करचे खातीर. प्रहल्लादाले प्रार्थना सत्य करचे खातीर देवांतस्व वै देवस सत्यम विधातुं निज भृत्य भाषितम. ब्रह्मान सांगिल्लें वचन सत्य कोरका, ह्या चरडान सांगिल्लें वचन सत्य कोरका. सत्य म्हळ्यार केन्नाय सत्य. ताजे खातीर तो परमात्मालो अवतार नरसिंह अवतार जालोलो. पुरुहूत वैरी बलवन. हांगा पुरुहूत म्हळ्यार शब्द सगळें जी कोणालें शरिरा भितर जावन आशिल्लें तसो हें पुराय इंद्रादी खंयची की आमी पुराय लिखून हें तें पुराय इंद्रियांक आशिल्लें तूं हे हूत हूत म्हळ्यार होम करच्यो म्हण अर्थ. कोण की आमी संपादन करून हें म्हाका खावका म्हाका जावका आमी गेलें जें हें तें हांव कोणाक दिवचें न्हय म्हळ्यार स्वार्थ रुपी जीवन कोण करता? स्वार्थान करता तागेलें जीवन आसवय म्हणून जाल्यार ते स्वार्थ हित कोण की हें करतात तांकां पुराय वैरी बलवान. तांगेलो वैरी घेवन तो परमात्मा. कसं लायक तुका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या जन्मा यो म्हूण सांगलां ते चांग कडेन जन्माक घालां सत्कर्म करच्याक जावका जाल्यार वेवस्था करून दिली. तांतूय तुका सत्कर्म करूं जायना अशें ह्या क्लासां भितर ह्या परिक्षे भितर पास जायना अशी तूं टायमपास केल्यार कसलो उपयोग? तशें पुरुहूत म्हळ्यार शब्दांत मस्त नमन्याचेर अर्थ काडूं जाता. पुराय वैरी कसलो आमगेले इंद्रिय नकनातील काम करतात तांकां पुराय कितलेंय समृद्ध जावन आशिल्लें पापकर्माची राशी जाल्यार हस्तेक मारना हांवें तशें देवा तूं म्हाका मारून अनुग्रह कोरका म्हगेलें पुराय पाप राशी दूर करी म्हूण वायुस्तुतीन तूं हरिवायुस्तुतीन प्रथम हें तेमान न्हय. श्रीमदानंद तीर्थ त्रैलोक्याचार्य पादो ज्वल जल जल सत्पांसवो स्मान पुनंतु. सर्व विशयांत त्या देवान आमकां अनुग्रह कोरका म्हण सांगून त्रिविक्रम पंडिताचार्यान करची ती प्रार्थनेक वायुदेवानच म्हळ्यार श्रीमदानंद तीर्थ मध्वाचार्यान बरोवन दिलें तें पुरुहूत म्हळ्यार अत्यंत व्हड पापाची राशी म्हूण अर्थ. सान शब्द न्हय पुरुहूत म्हळ्यार कुडलें. पुरुहूत वैरी कितलेंय बलिश्ट जावचें पुरो तांकां पुराय नाश कोरका जाल्यार ताका मूल कारण कोण म्हळ्यार हनुमंत खंय. हनुमंत जाल्यार पुराय सामर्थ्य आसा.
खंयचेय आमकां काम जावका जाल्यार कशें करून घेवका म्हळें मलगड्यांक गोत्तशिल्लें आमकां गोतना बाप. तुम्ही वेंकटरमणाला मागा कामितार्थ प्रदायिने वेंकटरमण खंडीत दिता दिना म्हूण न्ही. तेंचे परमात्माला मागील वेंकटरमणाला मागिलें तक्षण जालें तितले बेगी जावका जाल्यार हनुमंताला वचून राबून मागा. हांव तागेला सांगलां वेंकटरमणा लागीं तुवें देवा म्हाका सांगून करून दिवं काम. तक्षण मेळटा. एक दृश्टांत हांव सांगता तुमकां. हांगा लागींच गुरुपुरस वरदराज वेंकटरमणू मागील दिवच्योच कोट्टू पडकळू तेणे म्हूण सांगून वचन न्हेसताय जाल्यार एक कारणी जाग कोणा म्हूण सांगलें हनुमंत. थंय कसलोय चेडो कोण जाल्यार सुरेख हनुमंताक 100 शियाळे अभिशेक करून जेवचें. मुडबिद्रें पळयतात तुमी हनुमंताक जेवचें. कारकळां पळयतात वेंकटरमणान सगळो दिवस पळोवन ते हनुमंता पळोवन राबून आसता. माधवेन स्वाम्याल वृंदावनांत आमी पळयताचे मुंबानगरी मुंबई आमगेले गांव सोडून दावयले नांव पुराय वचून तांगेले ते जिवना खातीर पोट भरचे खातीर मुंबय वचून राबयले बाप. खंयच्याय जनाक ते मुख्य प्राणान थंय येतना हो कश्टार आसा ह्या गांवांत देखून हांगा येयलो हाका हांगा भर करून पळोवपा म्हळ्यार ह्या उद्देशान म्हाका समेत भर केला मुंबय नगरांत. तशी ते मुंबय महानगरांत ते हनुमंताक विशेष जावन आशिल्लो अनुग्रह. तशी बडाला मठा भितर पळयत येद्रा रामचंद्रू येद्रा मुख्य प्राण रबला. तुमगेल खंयची प्रार्थना आसा मुख्य प्राणा मुखांतर दवर त्या देखून श्रीमन्मध्वाचार्याणां मृतकमल मध्ये निवासी अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम आमगेल पूरा बडमामान सांगतना संकल्प सांगतना मध्वाचार्याक भीमाक मुख्य प्राणाक येद्रा दोन सांगचे. देवाला पावोचें मुख्य प्राणा संबंधी. त्या देखून आमगेल समाजा मांत्र आसतें पळया आरती दाखोवन जाले नंतर घंटेर आशिल्लो मुख्य प्राणाक आरती दाखोवचे विंगड खंयची समाजय दाखयना. कोणाकय तुमी पळया संजय जाल्यार दोनी हात धरून नंतर वयली पळय आरती दाखयताची शिवाय प्रधान आरती रमा ब्रह्मादयो देवा सनकाद्यासनादयः लक्ष्मी नृसिंह प्रसादंतु सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः. पूरा रमाक ब्रह्माक इत्यादिक दाखयल्या बरें तें पुरो जावन अंजनी गर्भसंभूतं वायुपुत्रो महाबलः कुमारो ब्रह्मचारी च तस्मै श्री हनुमते नमः. ते हनुमंताक तीर्थ घाल की फूल दवरून हार दाखोवचे संप्रदाय गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांत आसा. विंगड खंय मेळना तुमकां. पळया खंयचेय विंगड खंयचेय जातीची बडमामानी कोणूय पळयतना पुजे पळयतना तुमकां दिसता म्हूण पळया. वो आमगेल आचार विचार गौड सारस्वत समाजान चोलन येयलो आचार विचार. अशें मस्त विचारांत आमी पळोवका जाल्यार तसलें काणी खंय घे वता. पुरुरव सन्निधानांत उर्वशी मेळ्या डिक्लेअर केलां उर्वशीनं तेगेले वोट राबचें. कालू म्हळ्यार एक आसता तो कोणा सोणा आतां की तिसरी कोरका एक नियामक जाला आतां कसां करचें पुराय जालां आतां कसां कोरका म्हणून सांगून गंधर्वाक ब्रह्मा पळयता. हे गंधर्व तुमी येया पळय तुमगेली उर्वशी ती तिणें थंय राबचें संब न्हय. भूषण प्राय जावन तिणें आमगेले देवलोकां भितर हांगा आसूं का तशें करून तुमी वचा कस सांजे जाल्यार करा. अंतू उर्वशंग येव तशी ताजी वेवस्था कर जबाबदारी तुमकां दिली हांव. तांकांय दिसलें हें खंडीत आतां कसलें वेवस्था कोरका म्हणून सांगून हें खंय टगरो म्हणटा पळय आमी तो खंय बोक्कोड बांदून गेला थंय वच्चा सुरू केल्यांनी. थंय देखून कशी की खांबून गी ताका हें कोर थंय देखून हें नागेल्यांनी एक पंथाक. थंय ताका पळोवन घेवका जाल्यार कोण की भट तांकां मात येवन जालें अयो आतां येद्र आशिल्लें आतां ना जालें म्हणून. सीता पुरुरवाल्या वचून सांगलें हे पुरुरवा अशेंच जालां दवरलेलें ना जालां थंय कोण वेलें कशें वेलें खंय गेलें कसलेंय कळना. तशें करून
आता तू खंयची शिक्षा दिल्यार आमी घेवच्या तयार जबाबदार जाय न्ही आतां खंय कोण आडू जायना तेन्ना वो घरा भितर आशिल्लो हाका आमगेली ती प्रितीची उर्वशी मेगेल्या देखून सोडून वता म्हणाली एकच मना भितर हें जावन वो धांवन धांवन ओणी ओणी मार्ग मार्ग सोदूच खातीर धांवलो खंय तेन्ना आख्खा आगेल शरिरा भितर वस्त्र आसा की ना म्हणले हुस्कुनाक खाली बोकडा सोदूच खातीर जावन पळया परमात्मान निर्माण केलें शरीर कशें आसा आमकां देवान दिलें कसलें आसा कितली चांग आमकां देवान दिलेलें प्राणी वर्गांक हांकां तांकां पुरो केल्या वरी सृश्टी करता जगन्नियामक परमात्मा एकूच तो मनशाक शिंय चड जालें म्हण जाल्यार ते शिंयाचें ताप म्हूण आसा आमकां तें तडसून घेवचे खातीर आमी कशें करताची प्राणी रोमान युक्त जालें तसा तें ओट्ट जालें कांबळ इत्यादी काणू कांबळ करून येस म्हण जाल्यार ताजें काण पांबून घेताचे नामे विंगड दाटाची विंगड चर्माचें तें पुरो आसलें तें घेवन ताजी रोमां कोवपाचें ताजेन करतना आमी संरक्षण पावताचे गाय आसा सूण आसाची नामे हें पुरो चित्तल आसाची हांकां पुरो प्राणी वर्गांक पावस येता म्हण जाल्यार ते तिमतान तांणी खंय वचून रावचें तांकां शिंय नामे शाको नामे कसलेय वेळाचेर आमी येता पक्क शिंय आसा म्हण जाल्यार कुठलें नामे शाक आसा फॅन सोडलें नारे फॅन आंबेशे जाल्यार खंडापटी हें जाता एसी घाली एसीन दोवची येता कांय नातलें आतां आयकलां हाडताची पुरो जनान मोला भोंवच्या वची येताची खंय तरी शेक्या वेळार सराग सांजे वेळा नंतर मोला वची खंय म्हळ्यार तें सेंट्रल एसी खंय तें देखून भोंवल्यार पुरो मग अशी मोटो सिटीन तांणी पुरो तशी भोंवताची म्हूण आयकलां अशी मनशाक खंयचेय नमुन्याचें तागेले उश्णता नामे ताका शीतलत्व जावका जाल्यार आमी इतर प्राणी वर्गाक हें करता प्राणी वर्गाक कोण दिलां तें सामर्थ्य तें देवान दिलां तांगेल रोमांतूची नामे तांगेल शरिरा भितरची ती शक्ती उत्पत्ती जावं तसं सामर्थ्य दिलां कायळ्याकय दिलां पक्षीकय दिलां नामे तशीं जी पुराय सरीसृपांकय दिलां पुराय प्राणी वर्गाकय दिलां तसल देवाले सृश्टी कितली छंद पळया कोणाचें न्ही करूं साध्य आशिल्लें तेच देखून तो परमात्मा जगन्नियामक जगत्य नियमन करचें तें परमात्मान तसलें हांगा विवस्त्र जाला तागेलें तें मनान तुलें काम्यक इच्छा दवरल्या आतां उर्वशी मिगेल्या देखून भायर सरता तागेलें तें प्रेमळ वातावरणाक काम्या भितर बुड्डिल्लो तसल पुरो रवप आतां मेळ्ळी जालें हे कडेन येवन ती मेळ्ळी म्हूण सांगच्याक ती उर्वश थंय राब न्ही ती गेलें कंडिशन जालां उर्वश भायर सोडून वता तो दिवसू कृतयुगाचो कडे दिवस त्रेतायुगाचो सुरे दिवस कृतयुग समाप्ती जालें त्रेतायुगाचो प्रारंभ जाता मस्त तपस्स करतो म्हाका मेगेल उर्वश मेळका देवा खंयची कारण निमित्तान मेगेल कसली चूक ना तूं हांव कोरका जाल्यार मेगेल कर्तव्य केलां जाल्यार मेगेल्या देखून चुकल्या तूं म्हाका तेन्ना उर्वशीची तागेले वयर प्रितीर पुनः तागेल्या येता आनी सांगता ती पळय आमगेलें कंडिशनां कांय मातशी काडूना जाल्यार हांव तुका मेळ्ळली कारण कशें जालें म्हळ्यार तुगेल संबंदी मुगेल पोट्टा भितर चेडूं वाडतास ते चेडूडाक कसलें एक गर्भाक पुनः ते भुंयचेर घालची जबाबदार आसा म्हाका ते चेडूं हांव तुका दिता आतां न्हय तांच्यात तरी आतां वच्चें हांव मुगेलें आवजूल कुळाराक जाल्यार हांव तुका मेळका हें तरी तुगेलें हें आसा म्हण जाल्यार तूं देवा लागीं तपश्चर्या करता देव तुका अनुग्रह करता
ताका बारी संतोष जालो खंय कोण की तुका हें जेवच्या कारणीभूत जाल्यार गंधर्व गंधर्वा पळोवन गंधर्वाल्या उपासना करता तुका पुनः हांव मेळच्या साध्य आसा एक बायल मनशाक तेका बामणाल एक मोग आसताचीच तिका विवाह जावन वो मनुष्य जन्मा भितर येयलो मानुशी लोकां भितर आशिल्लो तिका बामण जावन मेळ्ळ्यार तिगेले एक मना भितर तिगेले गर्भा भितर तें चेडूं वाडता अशें म्हणटना तिगेले बामणा वयरी अत्यंत प्रिती आसता सहज तागेलें खंयचें की पिंड मिगेल शरिरा भितर मिगेल गर्भकोशा भितर आस म्हणल तसली ती एक तिगेल मानसीक हें ते देखून पाती ती पिता ते गर्भा भितर आसतना पती धर्म म्हणून जाला गर्भिणी पती धर्म म्हणून आसा कसकसल कोरगां बायल तरी गुरबिणी आसा म्हणजे आन रुखार चडून तशें जी खंयचेय गांवांत देखून परगांवांनी वतना न्हंय क्रॉस करची न्हंय तुवें तें पुरो करचें नावें तागेले जिवाक चड उण जेवता आसतना कसलें एक डिसिजन इत्यादी घेनाचें रावचें हें पुरो कोरगां म्हणाल तेका धर्म सांगता अशी ताणें पुनः ते गंधर्वादी इत्यादिकांक पुराजनाक हें करून तपस्या केलें त्या वेळाचेर देवान ताका कशें केलें अनुग्रह केलो आनी एक आयुधन दिता एक पात्र दिलें तें पात्र दिलेलें हांव निमगेलें उर्वशी जाय म्हूण सांगून ही म्हाका उर्वळी दित मू हांगा म्हूण पळया एक उर्वळी दिली हातां भितर हें बाका सलाक त्या देखून अधिक मासांत ते उर्वळी भितर 33 आप्यानी दान कोरका म्हणून सांगिल्लें उर्वळीक देवान दिवं तें आयुधन त्या देखून तातूंत भितर ब्रह्मांड पळोवका म्हणून सांगलां तातूंत भितर 33 आप्य दवरी ताका दांकी ताजे नंतर ताजेर 33 देवता आवाहन करी विष्णुम ज्येष्ठुम महाविष्णुम ह्या पुराय देवता आवाहन कोरका तांतुले ते अष्टवसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य स्वरूपी तदंतर्गत नारायण व पुरुषोत्तम म्हणून सांगून तांतूं पूजन करी म्हणून सांगलां तसलें खंयचें की व्रतान मेळ्ळें तसलें एक उर्वळी हातान धरल्या कसन करची म्हूण कळ्ळी हाण करलें दवरलें न्हिदलो कृतयुग समाप्ती जालो त्रेतायुग प्राप्त जाला इर्दुस्तक आनी त्रेतायुग हागेलें काम्यक चित्तान करतना सगळो दिवस हाका उर्वशी 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 म्हूण सांगून आशिल्ल्याक इर्दूस हागेलें देवधर्म इत्यादी करतना युग प्रवर्तन युगच विंगड जालां विचार आयलो हांव कोण हांव राय मिगेल धर्म कसलो खंयच्या मागशे हांव जमकलो कसलो हांव कोरका आशिल्लें हें पुरो विचार करतना हाका ते उर्वळी उडगास आयलो पास ते पात्रां वचून पळयतना तातूंत एक सान एक सशी गेल्या तेजी शमी वृक्ष म्हणटा ताका शमी शमयते पापम शमी रुखाक पूजन केल्यार पाप निवृत्ती जाता खंय आतां परा विजयदशमी येता शमी पूजन म्हूण येता जाल्यार शमी पूजन कोरका म्हण आसा तसलें तें शमी वृक्ष पूजन नावें शमी वृक्षा वचून दूद इत्यादी घालून ताका पूजन करचें क्रम आसा महाभारतांत तांगेलें तें युद्धाचें तें खंयचें की कालाक हें पुराय पंचपांडवांनी तांगेलें तें पुराय आयुध हे शमी वृक्षाक बांदिलां म्हणून सांगताच इतिहास सांगता पुराण सांगता तशी शमी वृक्षाक विशेश जावन आशिल्लें स्थान कल्पन केल्या तसलें शम येयली कसं करचें म्हणून कळ्ळें हांव मागील एक आतां शमी म्हणून म्हाका आयल्या म्हणून कडेन विचार करता ती शमी वृक्ष चंद करून संरक्षण करता तशी ताका फेंटे इत्यादी घेताच ताका उडगास आयलो हाजेन करतना कसलें एक वेवस्था करची खातीर देवान दिलें अशें दिलें न्हय म्हण शमी शाखेन एक शाखा अनेक शाखा धरून तो धरून गश्टिता रुकोड जाता तरी ते गश्टितना तांतूं दाखून एक अग्नीची कीट भायर येता अग्नी उत्पत्ती जावची तेन्ना हाका उर्वशी येवन मेळ्ळी
पुनः उर्वशीन ताका मेळ्ळा. उर्वशीक सहजन चेडूं एक गर्भा भितर सहजन राबिलेच. आयु, श्रतायु, सत्यायु, रज, जय आनी विजय अशें सहजन चेडूं जालें. शमी भितरी विशेष जावन आशिल्लें अग्नी सन्निधान आसा म्हूण अग्नी देवतांत आसता. जगत नियम करच्यांत अग्निदेवालें एक खंयची कर्तव्य आसा. शरिरा भितर वायून काम करता आसता वायू. जाल्यार वायूक सन्निहित जावन ताका सहाय दिवचें कोणें. वायून कोणाल मुखांतर काम करचें म्हळ्यार अग्निदेवा मुखांतर काम करचें. त्या देखून पळय आमगेल्या आंगाक एक भितर एक उंचाण आसता. तेज म्हणटा ताका. डॉक्टरान सुरय पळोवचें प्राण भायर सरला वय म्हणून ताका गॅरंटी खंयची म्हळ्यार अग्नीन भायर सरला म्हणून जाल्यार प्राण भायर सरला म्हणल्यार ताका कशें जालें म्हळ्यार ताका प्राणां धरूं जायना. प्राणू तागेले अधीन न्हय. वैद्याल अधीन प्राणू येना. आमगेले अधीन येना. तो देवा अधीन मात्र देवाक मात्र अधीन तो. विंगड कोणा जाल्यार ताणें तागेले ते अधीन न्हय तो. तसो करून देहांत प्राण आसा ना म्हूण परिक्षा करची कोणें. वैज्ञान केल्यार कोणाल मुखांतर तो ना म्हूण सांगून घेवची कशी म्हळ्यार आंगाची उंचाणी ढवून जाल्यार. ती उंचाण म्हळ्यार ती अग्नी. तशी शमी वृक्षां भितर ही अग्नी तंतू तागेलें सन्निधान अग्नील आसा. तसल ते अग्नी ते मथन करून तो हें पावता कडे ताका हें सहजन चेडूं पावताची. उर्वस्त कांडिता तागेले तागेले तो इहा भितर सूख बगून कडे पुरुरव मोक्षा वता. तसल ते जय विजय म्हूण सांगून आशिल्ल्यान तुजी विजयाल पूत जन्नू. रज जय विजय अशी विजयाल पूत जन्नू म्हूण सांगून तागेलें नांव. जन्नू नामक रायो तो. तागेली भारी चंद काणी. खंय तरी म्हळ्यार परमात्मान अनुग्रह केलेले विष्णुपादाब्ज संभूताम विष्णुले चरणा भितर देखून भायर सरून येयली जाली ती गंगा. खंयची भगीरथाले प्रार्थना ते देखून गंगेक नांव भागीरथी म्हूण. परमात्माले चरणाचे अंगुश्टा दाखून ती भायर सरलेली. रुद्रदेव तें थंय दाखून वयर दाखून पडतना अंग कसलें डॅमेज जावचें नाचें म्हूण तोंदरी जावचें नाचें अस्तव्यस्त जावचें नाचें भंय तूं म्हळ्यार कितें तरी तागेली ती सगळी जटा इत्यादीक सोण घेवन रुद्रदेव साक्षात परमेश्वर ईश्वर रप्ता शंकर. तसल ती धारा तागेली ती शरिराचेर घेता. अशान धार घेवन ती नेल्यार सोडतना आपासय तितली वगी ताचे भार उण जाता म्हूण गॅरंटी आसा ना. जन्नू रशी बैशील कडेन तागेलें तें लागीं दाखोवन ती पास जावच्या येतना कशें डिस्टर्ब जालें गे ताका. हें परमात्मान पेटयलेलें म्हणटनी सीता गळगळ गिलत गे सगळो गिलत. हांगा भगीरथान सोदिलें गंगना आयल्या वयर देखून तो खंय मेळटा म्हणून कळना. कडे कळ्ळें ताका हें जन्नुलें जन्नू महाराजाल तागेलें तें सामर्थ्य तें म्हूण. कडे जन्नुले वचून प्रार्थना करता हांव म्हगेल पित्रांक मोक्षा तरी मागेल ती तूं दिवका म्हूण. तितलें हांवें गे म्हळें खंय कान्ना देखून तिका सोडली. ते देखून तिका जान्हवी म्हूण नांव. जन्नून सोडलें लेखून कान्ना देखून सोडल्या तशें करून तिका जान्हवी म्हूण. ते देखून ताका जन्नू कन्या म्हूण सांगून गंगेक नांव हेंच. अशी गंगा गंगा गंगेत यो ब्रुयात योजनानां छतैरपि. गंगा म्हणलें ताका अत्यंत श्रेश्ठ. मलगड्यांनी गंगा भागीरथी इत्यादी घेवन येता जाल्यार मस्त हें आसा. तशींच एक
उत्तरादी मठाचे येथे श्रेष्ठ सत्यध्यान तीर्थ की सत्य तीर्थालय गुरुपरंपरे भितर आशिल्ले स्वामी एक बंदा त्यातनं पुराय चमकून वचून येवका जालेलें गंगा म्हूण सांगून एक हांतू भितर गंगा धरल्या काशी दाखोवन ती पुराय प्रयागा दाखोवन पुराय भरून घेवन येताच वाटेर येतना अत्यंत एक व्यक्ती ताण येत ताका कसलेंय खाय न्ही मोर्चा तयार जाला कोणा लेगीत ताका कसलेंय उद्दा दिवया म्हळ्यार येना तसलें डेजर्ट म्हळ्यार बरी तसलें एरिया आतां जें आमी तें पुराय बेळगांव ते कडचें आनी पुराय जातना वयर बಳ್ಳारी आनी म्हूण जाल्यार कसलें एरिया म्हूण पळया तांगेले पुराय तमिळनाडू आनी तसलें एरिया खंडाबडी ताका देहाक हें जाता म्हळ्यार कुडलें स्वाम्यांनी तांगेलें तें काणू गंग ताका पिवयली चंदूक आनी ताका पुराय सुश्रूत गेली तेन्ना लागीं आशिल्लें शिश्य निमगेत काय आमी ती गंगा संराधनांनी कोरका आमकां घरां भितर उरका न्हय आनी थंय आरती दाखोवका म्हूण वेलेली म्हूण आनी स्वामी आसून सांगता काय ताका आपास वचून हाडल्यार जालें इतलें हांगा एक मनशाल प्राण राखला ताका दिवका जाल्यार दिलां जाल्यार गंगा आमी नित्य वचून घेवन हाडचें साध्य आसा जाल्यार प्रतिबंध हाडतना हांगा एक व्यक्ती कसलेंय करून आमकां ताका उद्धार करचें तागेलें जीव संरक्षण करूं साध्य आसा आमकां तशें करून हें मेळ्ळलें भाग्य तें परमात्मान ताका तागेलें तसलें आत्माक पुनीत करचें तसलें कसं की भाग्य देवान दिलेलें तशें करून हाका एक विशेष मोल आसा म्हूण सांगून तें केल्लें म्हूण सांगता खंय तशींच केलव कारणांतर जावन पळयतना ते पुराण म्हळ्यार इतिहास म्हूण सांगून काणी घेवका एक गांवांत भोंवता आशिल्ली एक व्यक्ती गांव सोड गांव भोंवता ते मालवीय देशा भितर आसूचें ते मालवीय देशाचो रायू चांग बुद्धिमान चांग किर्तिमान रायू चंद्रुपान तागेलें तें जीवन इत्यादी कोरनाशिल्लो तागेलें की एक व्हड हस्ती महालक्ष्मी गजलक्ष्मी तिगेलें नांव समृद्ध पळोवच्याक तीण आयली म्हणून जाल्यार ते सगळे गांवां पुराय जाणां जावं ती आतां कोणूय आयली म्हणून जाल्यार आमगेले गजलक्ष्मी पळोवया म्हणून तिका दाखोवन व्हरून दाखयता जिलेच कोणालाय वोट तिगेलें येना पुराय जन चेडूं हांगा न्हय हांगा धरून तितलें मोग करून जिल्ली मालवीय देशांत आशिल्ली रायाली आस्थाना भितर आशिल्ली ताजली तागेलें गजशाले भितर आशिल्ली ते एक लागींच्या गांवांत कोणी एक मनुश्य येता तो मनुश्य ताका हांगा कोणालाय घर ना खंयचीय वेवस्था ना कसलेंय ना ताणें भोंवचें ताका कसं सांगूत आसा तशी तो येता थंय देखून ह्या गांवांक ताका हस्ती विशयी होत ना जाल्यार हे गजलक्ष्मीक तत्तावळ म्हळ्यार सादारण एक 3-4 म्हयने एक बंदा तिका मदोन्मत्त जेवचें आसचें मद येरवच त्या वेळाचेर मद येयल्या वेळार वाटेर कोण दिसल्यार काण नेलां मारचें मस्तून घालचें घर डेमॉलिश केल्या वरी पुरो वचून तें करचें तें पुरो करता ती प्राणजन्य कर्म ती ताची येदनाक तरी मद येयलें ताका तें कसलेंय करूंक साध्य जालें तसलें सन्निवेश तो जाल्यार ताका दिवश मारया हांवें म्हळ्यार ताका तितलें मोल तितलें भरलेल्या वेळार ना ती समस्या तसलें तें मालवीय रायान कशें केलें ताका मोग केला ताणें ताका आदेश तशें कसलेंय दी त्या वेळार ताका मद येयलें म्हळ्यार कुठलें कळटा गांवां सांगून सोडचें कोणय मार्गार भोंवनुकाची पळय मदो भरीत जाल्या ती तशें करून तिगेले संबंदी स्वल्प दिवसा म्हणटा तोंदरासच्या पुरो जागृत करा आतां आमी सांगता पळय पावस येवच्या पुरो एक 2-3 दिवसां म्हणटा पावस आसा समुद्रा भितर वतले न्ही मोगरांच्यांनी नामे दोण घेवन वतले न्ही जळगी धरतले आनी तुमगेले जागृत करूका मातशें या म्हणून सांगचें हवामान एक प्रकरण केलो पण सांगता अशीं रायान आज्ञा दिल्या पुराय जाणां बागेल घालून तांगेले घरां भितर आसा हो पाप दुरदृश्टाक हो पाप त्या गांवां भितर रिगला खंयची घरां भितर रायो तागेले माळेर राबून पळयत गे हो येता आसा अस्त्यांग मदोन मत जावन आसा
बाबान सांगता ए मम्मा भितर बस खंयचे करा भितर रे का तुगेल जीव तूं रक्षण करून घे हां हां आणि सांगेल ताका ऐकता जाल्यार ताका कसं करचें म्हूण कळना कडेक ती हस्ती आनी तो मनीस येद्रा येद्रा जाता गे दोगांय जन और बोनस अस्तियाक पळोवन तटस्थ राबल्याक कसलें कर अस्तील मद देवलें अस्ती ताजितल्या वचून गजशाले बांदली रायू धांवन येवन त्या मनशा आड मारया येद्दोळतार ताका खंयची खंयची वखद केल्यार रे जायनी तसल कडेन हाण येद्रा राबल्यार एक वखद मेळना हागेल्या कसं म्हूण पळोवका वो गज वैद्युकी पशु वैद्यकी हागेल्या एक सामर्थ्य आसतें कसलें म्हूण ताका पळोवन आसतना भितर सन्मानाने केलें की आमगेलो व्हड एक वेवस्था तूं एक निग्रह केल्या तें कसल म्हूण तूं सांगता म्हण हांव कांय म्हणी मेगेल कसलें कर न्ही जाल्यार रे मेगेल एक खाक्या भितर एक भगवद्गीते बूक आसा तांत हांव 16 अध्याय वाजिता आशिल्लो 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग जाल्लो इतलोची नंतर वेलें अभयम सत्वसंशुद्धी म्हूण तेंचें म्हणलें बयान कंटिन्यू पळया परमात्मान अभयम परमात्मान अनुग्रह भिव नका मामेव शरणं व्रज म्हाका शरणाक यो तूं तेन्ना सत्वसंशुद्धी ते मालवीय रायाक तागेल सत्व तागेल जिवा भितर संशुद्धी ताका एक संतोष मेळ्ळो अस्ती आयली मेगेल हस्तेक चांग एक वखद मेळ्ळ्या वरी एक व्यक्ती मेळ्ळा ती शांत जाली खंयची की हस्तेन जावचें आशिल्लें तसलें खंयचा की व्हड आपत्त विंगडां दुख्ख दिवचें तसलें सन्निवेद नावें केलो मरण इत्यादी जावचें हाजें राबलें सत्व संशुद्धी मेगेल शरीर पवित्र जालें नाव ती एक वाट नाम आशिल्लें म्हाका कोण की हांगा येयलें ताणें मेल्लें खंय अस्ते मुळां गेलें खंय मस्त जनान पंचायती करूं जाता आशिल्लें हें पुराय कसलें कर न्ही म्हूण अशीं 16 अध्यायाच्या सुरेश श्लोकाचेरीची तो सांगता तशें देखून भगवद्गीते बूक दवरा घराडात पुरा जनाल घरांत भगवद्गीते बूक जावका कसलाक अभयम केन्नाय तुमकां तोंदर ना 16 अध्याय परमात्मालो सत्वसंशुद्धी तसलें मालवीय देशाचे रायाक जाला म्हूण इतिहासू तंगेलं भितरी तंगेलें गीते विशयान कशें जालें नावें गायचे संरक्षणेन कशें जालें नावें मालगड्यांक आमी दिलें तर गौरवान कशें मेळ्ळें हें पुरो इतिहास सांगता पुराण आमकां सांगचिल्लें कविम पुराणम आमकां मालगड्यान कशें सांगलां तें आमी आमगेलें रोटीन आमगेलें हंत भितर तें घेवन येवन धडक उरका म्हूण सांगतात मुखा वयलें फायचे दिवस सादकून पळोवया म्हूण सांगून अशें पुनः तुमकां अभिवंदन कृष्ण अर्पणमस्तु.